अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त ठीक होंगे। अच्छा, तो आज मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं बैचलर्स के बाद मास्टर्स के बाद उन लोगों को गाइड किया जाए कि स्पेशली चाइना के लिए कैसे अप्लाई किया जाएगा। और क्योंकि मैंने देखा रिसेंटली लोगों में स्टूडेंट्स में रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है बाहर अप्लाई करने के लिए, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है जिन लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं है कि कैसे अप्लाई करते हैं। उन्हें डॉक्यूमेंटेशन का पता नहीं है, प्रोसीजर का पता नहीं है, तो वो कंसल्टेंट्स के पास चले जाते हैं जो कि भारी फीसें लेते हैं और उसमें कोई श्योरिटी नहीं होती कि वो जो है वो आपको कन्फर्म स्कॉलरशिप लेके देंगे या एडमिशन। तो इससे बेहतर ये है कि आप लोग खुद अप्लाई करें। उसका प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो में फर्दर बता देता हूँ कि कैसे इस चीज़ जो है एडमिशन के लिए अप्लाई किया जाएगा। तो इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो है आपके डॉक्यूमेंट्स। तो आपने सबसे पहले आपने जो मैट्रिक की है और इंटर की है डिग्री उसको वेरीफाई करवाना है, ठीक है, IBCC तक। और अपनी अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी जो बैचलर की डिग्री है वो भी HEC से टेस्टेशन करवा लें उसकी। उसके बाद इन डिग्रीज़ को मुफ्फा से यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से भी इसकी टेस्टेशन करवाएं। कुछ जो दोस्त हैं जो 2018 से पहले तक थे उन्हें उनकी डिग्री के पीछे टेस्टेशन के जब की जाती थी तो सिर्फ टिकट्स लगा के दी जाती थी, QR कोड नहीं लगा के दिया जाता था। लेकिन अब जब वो दोबारा चाइना जाएंगे, जैसे बॉर्डर ओपन हो रहे हैं, तो उन्हें भी QR कोड लगवाना पड़ेगा, ठीक है। तो अपनी सबसे पहले आप डिग्री टेस्टेशन करवाएं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आप अपनी जो है वो डॉक्यूमेंट पूरे करें, उसके साथ पुलिस क्लियरेंस वगैरह, ठीक है, वो भी आप अपना तैयार करवा लें। उसके अलावा अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी जो मतलब का यूनिवर्सिटी है जिससे आपने अपनी लास्ट डिग्री की है उनसे 2 रेफरेंस लेटर भी ले लें मिनिमम प्रोफेसर लेवल से, ठीक है। और इंग्लिश प्रोफिशेंसी ले लें। IELTS अगर आपके पास हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो आपका जो इंग्लिश प्रोफिशेंसी आपकी लास्ट यूनिवर्सिटी देगी वो भी कुछ यूनिवर्सिटी चाइना में एक्सेप्ट कर लेती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी। हमने कैसे करनी है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो टारगेटेड यूनिवर्सिटी हैं वो कौन सी हैं। आपने ऑनलाइन सर्च कर लेना है कि अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, अपनी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से कि उस चीज़ में यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो बेहतर है, ठीक है। कोशिश कीजिए करें हमेशा कि 3 कैटेगरी की यूनिवर्सिटी जो हैं उन्हें सेलेक्ट करें। एक टॉप में हो, एक मिडल में हो और एक लोअर हो, क्योंकि बाज़ बात हो जाता है कि कुछ लोगों का टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्ट नहीं होता, तो आपकी कैटेगरी की वजह से आप तीनों में जो है वो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आप मैक्सिमम 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी रीज़न जो है वो 3 यूनिवर्सिटीज़ की मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि CSE पे जो है वो सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपने और यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई करना है तो आप दूसरी जो स्कॉलरशिप हैं, प्रोवेंशियल होती है, प्रेसिडेंटल होती है, उसके अलावा कुछ और भी हैं फर्दर। वो अगर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूँगा। तो आप 3 कैटेगरीज में जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें ना, मतलब सारी टॉप की भी ना हो और सारी मिडल भी ना हो, सारी लोअर भी ना हो, ठीक है। उसके अलावा जब आपने अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी में तो उससे पहले जो एक ड्यूरेशन है, जैसे कि जून से अक्टूबर तक, इस ड्यूरेशन में आप कोशिश करें कि जून जुलाई के बाद जो है वो आप अपने प्रोफेसर्स जो है मुतल्लिका यूनिवर्सिटी जिसमें आप जाना चाह रहे हैं उसके प्रोफेसर्स की 1 बाय 1 प्रोफाइल खोलें, उन्हें रीड आउट करें। यहाँ एक सबसे बड़ी गलती लोग ये कर देते हैं कि वो प्रोफेसर्स की प्रोफाइल नहीं पढ़ते, सिर्फ उनकी ईमेल कॉपी की, उठाई फेंकी और ईमेल कर दिया। एक बेहतर ईमेल करने का तरीका ये है कि आप उस प्रोफेसर की जो है वो जो प्रोफाइल है उसे रीड आउट करें, उसकी रिसर्च डायरेक्शन देखें कि वो प्रोफेसर की इंटरेस्ट किस डायरेक्शन में है। आप उसके रिलेटेड जो है वो ईमेल में मेंशन ज़रूर करें कि आपको भी इस जो रिसर्च डायरेक्शन में वो है इंटरेस्ट है, आप इस तरफ जाना चाह रहे हैं, आपका ज़्यादा जो है वो फोकस इस तरफ है। तो फिर जब वो आप ईमेल प्रोफेसर को करेंगे तभी वो प्रोफेसर देखेगा ना कि हाँ यार, इस बच्चे ने मेरी प्रोफाइल रीड आउट की है और इसे वाकई ही इंटरेस्ट है।
اور ایک چیز کا اس میں خیال رکھیے گا کہ کچھ میں نے دوستوں کو دیکھا ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ میں ملا بھی ہوں جن کے پاس 10-15 ایکسیپٹنس لیٹر ہوتے ہیں، تو لیکن اس میں وہ 1 یا 2 یونیورسٹی 3 یونیورسٹیز میں اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہ کیجیے، ٹھیک ہے. صرف اپنی ٹارگیٹڈ یونیورسٹی 3-4 یونیورسٹیز میں اپلائی کریں، کوشش کریں وہاں سے اگر آپ کو ود ان 1 or 2 ویک رسپانس آتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ نیکسٹ جائیں. اگر آپ کو کسی یونیورسٹی سے ایکسیپٹنس مل جاتی ہے 2-3 میں سے، تو باقی کو جو یونیورسٹیز کے پروفیسر نے آپ کو ایکسیپٹنس دی ہے، آپ انہیں ای میل کر کے بتا دیں کہ میں نہیں آ رہا، تو آپ یہ کسی جو سیٹ ہے وہ کسی اور بچے کو دے دیں، کیونکہ وہ آپ کو ایکسیپٹنس دے دیتا ہے، بعد میں وہ جو ہے پروسیس گزرتا جاتا ہے، پھر وہ سیٹ جو ہے وہ آپ کی ریزرو ہوتی ہے، پھر مسئلے آ جاتے ہیں. بعض اوقات میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ ان کو کچھ اسٹوڈنٹ کو ایڈمیشن بھی مل جاتے ہیں، لیکن ان کو سپروائزر الاٹ نہیں ہوتے، کیونکہ وہ سپروائزر اپنے جس اسٹوڈنٹ کو انہوں نے ایکسیپٹنس دی ہوتی ہے وہ اس کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں رپلائی کا. جب انہیں نہیں وہاں سے کوئی رسپانس آ رہا، تب وہ جو ود آؤٹ سپروائزر اسٹوڈنٹس ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں، پھر وہ نہیں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اس کا جو ڈیوریشن ہے سب سے بہتر ہے کہ آپ یہی جون جولائی سے اکتوبر تک جو ہے وہ کوشش کریں ایکسیپٹنس کی. ایک اچھی پروفیشنل ای میل لکھیں، انہیں سینڈ کریں اپنا، اور کوشش کریں کہ اس میں جو ڈاکومنٹس آپ آلریڈی بنوائے ہوں گے ان میں کچھ اپریسیشن لیٹرز ہوں گے یا اور اچیومنٹس جو ہیں اپنی، وہ لازمی اس میں مینشن کریں، ٹھیک ہے. اور اکتوبر کے بعد جو ہے موسٹلی یونیورسٹی کے ایڈمیشن جو ہے وہ اوپن ہو جاتے ہیں. کچھ یونیورسٹی جیسے ہاربنگ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہے، اس کا دسمبر کے غالباً مڈ میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے. کچھ یونیورسٹیز کے راؤنڈ ہوتے ہیں وہ بھی کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اسی دسمبر میں. تو میرا آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ لوگ جنہوں نے اپلائی کرنا ہے وہ دسمبر سے پہلے اپنے ایڈمیشن پروسیس کو کمپلیٹ کر لیں، کیونکہ اس میں چانسز جو ہوتے ہیں ایڈمیشن کے وہ 80% ہوتے ہیں. جنوری یا اس کے بعد جو ہے وہ پھر چانسز جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے وہاں اس ٹائم میں چانسز کم ہوتے جاتے ہیں آپ لوگوں کے. اچھا، اس کے علاوہ آ جاتی ہے فیس. اگر آپ لوگ فیس افورڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ جتنی بھی چائنا کی اب ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں ان کی فیس ہے، کسی کی 800 یوان ہے، 600 ہے، 400 ہے، تو اس طرح ان کی فیسز ہیں. اگر آپ وہ پے کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ ان کی فری والی یونیورسٹیز دیکھ لیں جن کی فیس نہ ہو ایڈمیشن کی. اس لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ 3 کیٹاگری میں اپلائی کریں، کیونکہ آپ ایک یونیورسٹی کی آپ فیس کوشش کریں پے کر دیں جو جو آپ نے ٹاپ کی سلیکٹ کی ہو، ٹاپ رینکنگ ہے ان کی، اس کی چلو ایک کی فیس لگے گی، اور مڈل کی اور لوور کی جو ہے یونیورسٹی ان کی فیس نہیں ہوگی. لیکن وہاں چانسز ہیں انٹری کے زیادہ ہیں کہ وہاں آپ کو اسکالرشپ مل جاتی ہے، وہاں تھوڑا سا اگر ایزی ہو جاتا ہے. CSC ہے، یہ سب سے بہتر اسکالرشپ گنی جاتی ہے، تو اگر وہ آپ کو مل جاتی ہے، آپ کو پروفیسر ریکمینڈ کر دیتا ہے، تو اس سے پھر جو ہے وہ ایزی ہو جاتا ہے، وہاں جتنا بھی آپ کا ڈیوریشن ہوتا ہے وہ بھی زیادہ ہے. اور نیکسٹ آپ کو اگر کوئی بھی چیز کی انفارمیشن چاہیے ہو تو مجھے بتائیے گا، تو میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اس چیز سے ڈیٹیل اور اوتھینٹک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا.